ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣିତର ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଗଲେ ତାହା ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଦିଆଗଲେ ତାହା ଏହି 3 ଦ୍ୱାରା 6 ଦ୍ୱାରା 7 ଦ୍ୱାରା 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେବ କି ନାହିଁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ି ନେବା 2, 3 ଏପରି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିଭାଜ୍ୟତାର ସୂତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା 2ର ବିଭାଜ୍ୟତାର ସୂତ୍ର। 2ର ବିଭାଜ୍ୟତାର ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଇଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଇଜ୍ ଇଭେନ୍ 0, 2, 4, 6 or 8। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଅଛି ତାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ ଯଦି 0, 2, 4, 6, 8 ମାନେ 0, 2, 4, 6 ଓ 8 ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ତାହା 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେବ। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ ଯଦି 2, 4, 6, 8 ଓ 0 ହୋଇଥିଲେ ତାହା 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେବ। ଯେପରିକି ମୁଁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ପିଲାମାନେ 2, 3, 6 ଓ 8 ଏପରି 2368 ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନେଲି, ତାହା 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେବ କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବା? ତାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 8 ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ତାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 8 ଏବଂ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଶେଷ ଅଙ୍କ 2, 4, 6, 8 ଓ 0 ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ହୋଇଥିଲେ ତାହା 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେବ। ଏଠାରେ 8 ଅଛି ମାନେ ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ 3ର ବିଭାଜ୍ୟତାର ସୂତ୍ର ପଢ଼ିନେବା। ଇଫ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଜିଟ୍ସ ଇଜ୍ ଡିଭିଜିବଲ୍ ବାଇ 3। ମାନେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଜିଟ୍ସ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାହାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେବ ପିଲାମାନେ ତାହା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେପରି ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ପିଲାମାନେ 2, 3 ଓ 4, ଏହା 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବା? ଏହି ସମସ୍ତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ତାହାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଯୋଗ କଲି 2 ଯୋଗ 3 ଯୋଗ 4 ସମାନ କରିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବାହାରିବ 9, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 3ର ପଣିକିଆରେ 9 ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 9, ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଉତ୍ତର 9 ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 4ର ବିଭାଜ୍ୟତାର ସୂତ୍ର। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ଇଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍ସ ଆର୍ ଡିଭିଜିବଲ୍ ବାଇ 4। ମାନେ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 2ଟି ଅଙ୍କ ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଲେ ତାହା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 2ଟି ଅଙ୍କ ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଲେ ତାହା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେପରିକି ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 5, 3, 6, ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 2ଟି ଅଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 2ଟି ଅଙ୍କ ହେଉଛି 3 ଓ 6, ଯାହାକୁ ଆମେ 36 ବୋଲି ପଢ଼ିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି 36 ସଂଖ୍ୟାଟା 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ହୋଇପାରିବ, 4 ଗୁଣନ 9 ସମାନ 36। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 2ଟି ଅଙ୍କ ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେହିପରି 5ର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଇଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଇଜ୍ 0 or 5। ମାନେ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 0 କିମ୍ବା 5 ହୋଇଥିଲେ ତାହା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଅଙ୍କଟି 0 କିମ୍ବା 5 ହୋଇଥିଲେ ତାହା 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରିବ। ଯେପରିକି ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଲି 3, 6, 5, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଏହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 5 ଅଛି ଏବଂ ସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲା
शेष अंक 0 किंबा 5 हेबा आवश्यक एवं एठारे 5 अछि तामाने एही संख्याटी 5 द्वारा भाग होई परिबो। ठीक अछि पिला माने चलंतु 6 रो विभाज्यतार सूत्र पढ़िबा। एठारे लेखा अछि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3 माने पिला माने एठारे कहिछि उभय 2 और 3 द्वारा संख्याटी भाग होई पारिले ताहा 6 द्वारा मध्य भाग होई परिबो। ठीक अछि पिला माने जदि संख्याटी उभय 2 और 3 द्वारा भाग हेबो ताहा 6 द्वारा मध्य भाग हेबो। जेपरि कि मो संख्याटी नेली पिला माने 2 3 4 पुनी से संख्या को नेबा पिला माने। ठीक अछि पिला माने ए संख्या को नेली मु जेउ ए संख्या 2 द्वारा भाग होई परिबो कि नहीं होई परिबो कारण एठार एकक घरे 4 अछि एवं सूत्र रे कहितला संख्यार शेष रे बा एकक घरे 2 4 6 8 किंबा 0 थिले ताहा 2 द्वारा भाग होई परिबो। ठीक अछि पिला माने तेनु एठार शेष अंक बा एकक घरे 4 अछि जहा कि 2 द्वारा भाग होई परिबो तेनु एहा 2 द्वारा भाग होई परिबो। ठीक अछि पिला माने 2 रो होई गला। 3 रो देखिबा 3 रो विभाज्यतार सूत्र कोन थिला अंक मानकर जोगफल। ठीक अछि पिला माने यार जोगफल कले बाहरिबो 9 एवं 9 3 द्वारा भाग होई परिबो तेनु ए संख्याटा 3 द्वारा मध्य भाग होई परिबो। जेहेतु ए संख्याटी 234 उभय 2 और 3 द्वारा भाग होई परिला तेनु ए संख्याटी 6 द्वारा मध्य भाग होई परिबो। ठीक अछि पिला माने उभय 2 और 3 द्वारा भाग होई थिबा जोगु ए संख्याटी 6 द्वारा भाग होई परिला। ठीक अछि एबे आमे पढिबा 18 विभाज्यतार सूत्र पिला माने एठारे कोन लेखा अछि देखंतु इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 एठारे कहिछि पिला माने जदि शेष तीनोटी अंक 8 द्वारा भाग होई परिबो ताहेले से संख्याटी 8 द्वारा विभाज्य होई परिबो। पुनी थरे कहिछि पिला माने जदि संख्यार शेष तीनोटी अंक 8 द्वारा भाग होई परिबो ताहेले से संख्याटी 8 द्वारा विभाज्य होई परिबो। ठीक अछि जेपरि संख्याटी नेली मु 3 4 2 6 ए संख्यार शेष तीनोटी अंक पिला माने हेउची 426। ठीक अछि पिला माने 426 ए संख्याटी को 8 द्वारा भाग करिबा 426 हरण 8 करिबा। ठीक अछि पिला माने 426 को जदि 8 द्वारा भाग करिले पिला माने जदि भाग शेष जदि 0 हेबो ताहेले से संख्याटी 8 द्वारा भाग होई परिबो। ठीक अछि पिला माने एहा को हरण करिबा को पड़ी थाए। ठीक अछि पिला माने एबे हमें 9 रो विभाज्यतार सूत्र पढिबा पिला माने एठारे कोन लेखा अछि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 माने पिला माने एठारे कहिछि संख्यार समस्त अंकर जोगफल जदि 9 द्वारा भाग हेबो ताहेले से संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य होई परिबो। जेपरि संख्या मु नेली पिला माने 2 3 4 एवं 9 माने पिला माने 2349 ए संख्याटी मु नेली एहार समस्त अंक माननकु जोग करिबा पिला माने। ठीक अछि पिला माने जोग करिबा जोग करिले उत्तर केते बाहरिबो पिला माने उत्तर बाहरी जिवो 18। ठीक अछि पिला माने एहार उत्तर बाहरिबो पिला माने 18 18 9 द्वारा भाग होई परिबो कि नहीं होई परिबो जेहेतु ए समस्त अंकर जोगफल 18 हैला एवं 18 9 द्वारा भाग होई परिला ए संख्याटी 2349 संख्याटी 9 द्वारा भाग होई परिबो। ठीक अछि पिला माने एबे देखिबा 10 रो विभाज्यतार सूत्र एहा समस्तंक ठारू सहज पिला माने जदि संख्या शेष रे 0 थिबो ताहा 10 द्वारा भाग होई परिबो बा विभाज्य होई परिबो। एपरि संख्याटी नेली मु 2 3 4 5 एवं शेष रे मु दे देली 0 बेले एही संख्याटी 10 द्वारा भाग होई परिबो कारण शेष अंक 0 अछि। ठीक अछि पिला माने ठीक अछि पिला माने मु आशा करूछि आपण माने सब बुझी पारिथिबे